नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेत एसटी आरक्षणाची कार्यवाही बेगीन जातली अशें आश्वासन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पेडणे तुयेच्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराक आधार दिवपी मुखेल रेल्वे खातीरच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पा विशीं आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवन चर्चा केली. राज्यांत सगळ्या राजकी पक्षां कडल्यान वेंचणुकेची तयारी सुरू आसतना भाजपान 2027चो कृती आराखडो केंद्रीय नेतृत्वाक सादर केला अशी माहिती भाजपाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. घरगुती एलपीजी सिलिंडराच्या मोलांत 29 रुपयांनी वाड जाल्या. हे नवे दर आयज रातच्या 12 वरांचेर सावन लागू जाल्यात. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालयान ITI खातीरचे प्रवेश ऑनलायन पद्दतीन सुरू जाल्ल्याचें आयज घोशीत केलां. आतां पुराय खबरो. गोंय विधानसभेत एसटी आरक्षणाची कार्यवाही बेगीन जातली अशें आश्वासन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिलां. ही माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची दिल्लींत भेट घेतली. सभापती गणेश गांवकार, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार, आमदार गोविंद गावडे आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचो शिष्टमंडळांत आस्पाव आशिल्लो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी आरक्षणाची कार्यवाही जावची अशी मागणी शिष्टमंडळान केंद्रीय घरमंत्र्या कडेन केल्या. गोंया खातीर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्रालयाच्या माध्यमांतल्यान रेल्वे मंत्रालयाच्या आनी IT आनी दूरसंचार उपक्रमा खाला खास करून पेडणे तुयें इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराक आधार दिवपी मुखेल रेल्वे खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा प्रकल्पा विशीं आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली. हे प्रस्न बेगोबेग सुटावे करपाचें आश्वासन मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. खेरीज गोंयच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजींत नोकर भरती संबंदीत हुस्क्या विशीं चर्चा करपा खातीर आयज मुखेलमंत्री सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांची भेट घेतली. गोंयचे हिता खातीर बेगिनात बेगीन हो प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन तांणी दिलां अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी ते भेटी उपरांत सांगलां. राज्यांत सगळ्या राजकी पक्षां कडल्यान वेंचणुकेची तयारी सुरू आसतना भाजपान एक पावल फुडें वतना 2027चो कृती आराखडो केंद्रीय नेतृत्वाक सादर केलो. विधानसभा वेंचणूक तशेंच पक्षाच्या संघटनात्मक वावरा विशीं राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांचे कडेन आपणे चर्चा केली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. बेगीनूच केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची एसटी आरक्षण कार्यवाही विशीं भेट जातली अशेंय तांणी मुखार सांगलें. घरगुती LPG सिलिंडर 29 रुपयांनी म्हारग जाला. हे नवे दर आयज रातच्या 12 वरांचेर सावन लागू जाल्यात. आतां 14.2 किलो गॅस सिलिंडराचें मोल 913 रुपया वयल्यान 942 रुपया जातलें. 3 म्हयन्यांत दुसरे खेपे LPGचे दर वाडल्यात. हाचे आदीं 7 मार्चाक LPG सिलिंडराचे दर 60 रुपया वाडयल्ले. अशे तरेन घरगुती सिलिंडर 3 म्हयन्यां भितर 89 रुपयांनी म्हारग जालो. खबरां एजन्सी PTIच्या सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारांत उर्जेचो खर्च वाडिल्ल्यान आनी देशांतल्या विक्रींत लुकसाण जाल्ल्यान तेल कंपनीक दर वाडोवचें पडलां अशें सांगलां. गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी आपल्या समाज माध्यमाच्या एका प्लॅटफॉर्मा वरवीं एक ल्हान चली झेमेत सुद्दां मोबायल संवये प्रमाण स्क्रोल करतनाचो व्हिडिओ शॅर करीत हुस्को व्यक्त केला. हो एक हायली डेंजरस ट्रेंड आसा जातूंत आमच्या भुरग्यांची मानसीक आनी शारिरीक भलायकी नश्ट जाता अशें ताणें म्हळां. चिडचिडेपण, लक्ष नासप, भुरग्याची याद दवरपाची क्षमतायेंत उणाव, संवाद विकार, नदर पेड्ड्यार जावप, स्थूलताय, शारिरीक उदरगतींत एकंदर उणाव आदी ही इंटरनेट व्यसनाचीं कांय थोडीं दुयेंसां जीं आमच्या भुरग्यांचो फुडार नश्ट करतात अशेंय ताणें मुखार म्हळां. 16 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक इंटरनेट एक्सेस मर्यादीत करपा विशीं हांव सेवरली वोकल जालां आनी ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान हांव दरेका नागरिका कडल्यान व्हॅल्युएबल व्ह्यूज आनी सजेशन सोदतां अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी मुखार म्हळां. जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान सांखळी नगरपालिका, पूर्णम फावंडेशन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधी आनी JCI सांखळी हांचे जोड पालवान आयज 7 जून 2026 दिसा वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह 2026 ही कार्यावळ घडोवन हाडली. सांखळी पालिका वाठारांत सगळ्या प्रभागांनी आयज सकाळीं 9 ते दनपारां 1 मेरेन ही मोहीम चालू उरली. सांखळी नगरपालिका वाठारांतल्या सगळ्या प्रभागांतल्या लोकांनी आपल्या घरांतलो कोयर हाडून आपापल्या प्रभागांतल्या नियोजीत सुवातींचेर दिलो. नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह जैतिवंत केल्ल्या खातीर नागरिकांचे उपकार मानल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी
पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालयान ITI खातीर प्रवेश सुरू जाल्ल्याचें आयज घोशीत केलां. शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर प्रवेश मेळोवपाक उमेदवारांक ऑनलायन अर्ज करचे पडटले. गोंयच्या खंयच्याय ITIंत निवड करपाची मुभा ऑनलायन आसा अशी कळोवणी संचालनालयान जारी केल्या. इयत्ता 8वी ते 10वी खातीरच्या भुरग्यांक सरकारी 10 ITI आनी खाजगी 3 ITIंत ऑनलायन प्रवेश आयज सावन उक्तो जाला. ITI पास उमेदवारांक मंडळा कडल्यान थेट SSC आनी HSSC पास समतुल्य प्रमाणपत्र जारी करतले. इत्सुकांनी प्रवेश मेळोवपा खातीर ITI एडमिशन्स हे वेबसायटीक भेट दिवची. उपरांत तांणी वेबसायटीचेर माहिती पुस्तिका 2026-27 ही पयलीं वाचची आनी उपरांत ऑनलायन अर्ज करचो. ITIंत शिकपा खातीर 44 अभ्यासक्रम आसात आनी इत्सुकांक खंयचोच अभ्यासक्रम ऑनलायन वेंचपाक मेळटलो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. 10वी आनी 12वेंत मेळिल्लें यश हो विद्यार्थ्यांच्या जिणेंतलो पयलो पावंडो आसा. आपलें भविश्य घडोवपाक हें यश तिगून दवरपाची गरज आसा अशें कुर्टी खांडेपार मतदारसंघाचे जिल्लो पंचायत वांगडी प्रितेश गांवकार हांणी सांगलां. फोंडें खडपाबांद वाठारांतल्या विश्व हिंदू परिशद सभाघरांत प्रोग्रेसीव फोंडा ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत ते आयज उलयताले. तरणाट्यांनी नोकरे फाटल्यान धांवपा परस नोकरी दिवपी जावंक जाय असो मोलादीक संदेश तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान विद्यार्थ्यांक दिलो. ह्या सुवाळ्याक प्रोग्रेसीव फोंडें संस्थेचे अध्यक्ष अपूर्व दळवी हांणी आपले विचार मांडले. कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंच नावेद, तहसीलदार पंच निळकंठ नायक, अजय गावडे तशेंच फोंडें नगरपालिकेच्यो उपाध्यक्ष दिपा कोलवेकार आनी हेर मानेस्त हे वेळार हाजीर आशिल्ले. फोंडें म्हालांतल्या सगळ्या शाळांतले लागीं 160 विद्यार्थी ह्या भोवमान सुवाळ्याक हाजीर राविल्ले. पद्मिनी फावंडेशन सांखळी आनी सम्राट क्लब मार्शल हांचे जोड पालवान आयज 7 जून 2026 दिसा हावजिंग बोर्ड सांखळी वाठारांत एका दिसाची राज्यस्तरीय सूत्रसंचालन कार्यशाळा घडोवन हाडली. हावजिंग बोर्ड सांखळी वाठारांतल्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सभाघरांत ही एका दिसाची कार्यशाळा जाली. हे कार्यशाळेंत गोंयचे नामनेचे सूत्रसंचालक डॉ. गोविंद भगत, डॉ. पूर्णानंद च्यारी, डॉ. अजय वैद्य तशेंच संगीता अभ्यंकर हांणी वांटेकार जाल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. आनी आतां हवामान. मॉन्सून पुराय गोंय व्यापून महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांत मुखार सरला. हवामान खात्यान आयज सावन 10 जून मेरेन पावसा खातीरचे येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान आयज तापमान नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 25.1 अंश सेल्सियस आसा. मुरगांवांत चडांत चड 32.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23.8 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांतलें चडांत चड तापमान 31 ते 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. राज्यांत 1 ते 6 जून मजगतीं सरासरीन 2 इंच पावस पडला. अंदूक पावस 31.8% उणो जाला अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेंत ST आरक्षणाची कार्यवाही बेगीन जातली अशें आश्वासन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पेडणे तुयेच्या इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराक आदार दिवपी मुखेल रेल्वे खातीरच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पा विशीं आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवन चर्चा केली. राज्यांत सगळ्या राजकी पक्षां कडल्यान वेंचणुकेची तयारी सुरू आसतना भाजपान 2027चो कृती आराखडो केंद्रीय नेतृत्वाक सादर केला अशी माहिती भाजपाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिल्या. घरगुती LPG सिलिंडराच्या मोलांत 29 रुपयांनी वाड जाल्या. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालयान ITI खातीरचे प्रवेश ऑनलायन पद्दतीन सुरू जाल्ल्याचें आयज घोशीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीन
पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.